Oke, kita lanjut di part kedua untuk chapter kedua. Sekarang kita belajar yang kategori screen. Udah saya baca tadi semuanya, jadi saya ulang lagi. Kategori typical group similar food or beverage. Jadi kategori sebenarnya adalah grup dari beberapa makanan atau minuman secara bersama-sama di dalam suatu menu. Ya bisa dibayangin lah ya. Intinya mah kategori itu udah nggak usah. When the menu is translated into an online format, jadi ketika menu tersebut di-convert ke dalam format online, langkah pertama pada proses transkripsi, the first step in our transkripsi will be define the groups. Jadi langkah pertamanya adalah mendefinisikan grupnya apa atau kategorinya dari menu tersebut. Jadi proses transcription langkah pertamanya adalah melakukan definisi grupnya atau kategorinya dalam sebuah menu. Nah, kategori dan fragmenting tool. Jadi ada alat atau aplikasi atau mungkin feature di workflow yang bisa digunakan untuk melakukan categorize atau fragmenting. Nah, alat ini tuh digunakan untuk mendefinisikan kategorinya apa aja. Jadi kategori ini tuh bisa terdiri dari judul dan bisa juga ada deskripsinya. Terus yang kedua untuk memisahkan menu area ke dalam kategori yang sesuai. Jadi ada dua, mendefinisikan kategori dan memisahkan menunya ke dalam, sama aja sih kayaknya, hampir sama ya. Fragmenting itu fancy term, jadi kayak istilah aja untuk memberitahu sistem jadi istilah aja untuk memberitahu sistem item apa aja yang harus ditampilin dalam sebuah kategori, dan ini akan membantu kita untuk melakukan proses transkripsi dari menu tersebut. Contohnya kayak gini, dan ini harus digarisbawahi. Jadi fragmen itu jadi kategori mempunyai beberapa fragmen. Jadi ada kategori, mungkin bisa ditulisin kayak gini, kategori. Terus di sini ada beberapa fragmen 1, fragmen 2, fragmen 3 dan seterusnya. Jadi nah fragmen ini ya bisa makanan, bisa minuman. Intinya mah isi dari kategori adalah fragmen, disebut fragmen kayak gitu kayaknya. Dan satu fragmen hanya berelasi ke satu kategori. Jadi satu biji fragmen itu bakalan mempunyai satu kategori, berelasi ke satu kategori. Ya kayak database, relasi one to many kayaknya. Coba kita lihat videonya. Welcome back to the Woflow Academy. Now we're going to talk about our category screen. Before we can start working on the transcription process and telling Woflow what the titles, descriptions, and prices are, we'll have to define what the categories are. That's a process called fragmenting, meaning we're going to divide the screen up into different pieces so that we can use that to make our categories. On the right hand side, you can see that it says Tasty Nibbles. That's our first category. But that category is going to need to have a fragment of the menu, meaning which part of the menu is this category. Nah, jadi ini bisa kita lihat, ini kategorinya adalah Tasty Nibbles. Jadi yang ini Tasty Nibbles. Nah, Tasty Nibbles ini mempunyai beberapa fragmennya yang ini. Jadi fragmennya yang ini. Jadi item-item aja sih dalam kategori. So as you can see, we've defined the top fragment of this menu as the Tasty Nibbles category. Now for larger menus, you'll see that there are many fragments on the screen. So we can define the different sections of the menu so that you can transcribe each individual category. We're not going to go through the categories and fragmenting right now. We'll do that in the next course, but we want to show you how we divide this menu up so that food service apps are able to show those different categories inside the app. You see, when they want to show different portions of a menu, they can have them chaptered out into different categories. Things like appetizers, soups and salads, breakfast, lunch and dinner, and desserts.
and a number of different ways that we can categorize our menu. This makes it easier for those restaurants and food service apps to show the different parts of their menu. Ya, intinya mah ngebagi-bagi beberapa makanan ke dalam beberapa kategori tertentu. Nah, kategorinya itu, isi-isi dari kategori itu disebut fragment. Jadi fragment itu kayak mungkin satu item makanan ya, kayak misalkan sate Padang. Nah, itu fragment. Kategorinya sate gitu. Mungkin kayak gitu. Lengkapnya kayak gitulah. Sip, ini complete yang kategori screen. Kita masuk ke transcription screen. This one, the last two item. Nah, kalau transcription, we have created the fragment that exists for each category. Jadi Woveflow teh udah ngebuat beberapa fragment yang udah ada untuk tiap kategori. Now we click into fragment. We will be brought to the transcription screen. Oke, jadi ketika kita ngeklik satu biji fragment, layar transkripsi bakal ditampilin. Ini adalah feature yang powerful di mana semua menu transkripsi akan dilakukan. Over the next few courses, we will be covering many topics on transcription screen. Jadi di beberapa topik ke depan, di beberapa course ke depan akan dibahas ada banyak topik tentang layar transkripsi. Dan ya, ini cuma dijelasin supaya kita merasa comfortable, merasa enjoy aja mungkin ya, atau ngerti mungkin. Mari kita lihat videonya. Welcome back to the Woveflow Academy. Now we're going to go over what your transcription screen is. This is where you transcribe the menus, meaning we're going to define what the titles, descriptions, and prices are for these different menu items. As you can see, we've taken one of the fragments that we learned about in the last section. And now we're going to transcribe this portion of the menu. Here it'll ask you to define a pattern. And on the top, we can see that we have a pattern here, a title, a price, and a description. So we can define our pattern as title, price, and description. Then select Save. Once the pattern has been defined, you can see that we can draw a box around the entire menu item. And it'll transcribe the different sections of that item as title, description, and price on the right-hand side. Now with many of these items, you'll see that we have extras included in the item. Here we can see for our Super Burger that the extras are cheese and bacon. And we can define those so that when you're ordering this item on a menu, it can give you those options for your extras. Now one thing we'll want to point out is by default, you're going to be using the Auto Pattern Recognition tool. That means that it's going to be looking for patterns when we transcribe each portion of this menu. But if we know that it isn't going to find a pattern because the price is on the tail end of either the title or the description, we can use what's called block mode. This means that we can define those different areas. So I can say this is the item, and it'll ask me what is the first letter for each of these. And it will make those distinctions in the boxes on the right-hand side. So now it knows what those different sections are, and I can transcribe the different items using the block mode tool. Now we'll go over these tools in more detail once we get into the different sections of menu transcription. But know that you do have a menu with all of the tools on it. So if you wanted to jump around, for example, we wanted to go back and redefine what the pattern is, there is the drop-down menu in the top right-hand corner. And this will show you all of your tools. Sebentar, mari kita lihat ke situ. Ini diklik ya. Oh iya benar. Kita bisa ngebuat kategori misalkan apa ya, bubur ayam kayak gitu, deskripsi bubur ayam khas Cianjur.
Ini nama kota sih. Udah benar ini. Oh no, nggak kayak gitu. Oh gini ada. Kok kayak gitu? Coba lihat isinya. Oke, terus ini apa? Ini apa nih? Oh, ini kayaknya nambahin kategori ya. Cancel. Oh, sorry for that. Cancel aja yang itu. Mana price-nya ya? Perasaan tadi ada price. Nggak ada. Add subkategori tuh bubur ayam. Oke. Saya belum tahu price-nya ada di mana gitu. Oke, lanjut. Kita nggak perlu terlalu khawatir dulu, soalnya ini masih training juga. Kalau mau balik, open automated suggestion. Kalau mau balik gimana ya? Ya kalau dari sini harusnya ada tombol back di sini kek. Click the rectangle. Yap, nggak ada tombol back atau ini. No. Ya berarti baliknya ke sini lagi deh. Terus pilih yang ini ya. Terus klik yang ini. Terus masuk. Oke lah, sip. Nanti coba-coba lagi. You've now seen a description of your transcription screen. We're going to take a short quiz to test your knowledge on the introduction to Woflow. And in the next course, we're going to start creating our menus. Oke. Udah deh. Ini cuma introduction to transcription screen. Tapi tadi jelasin agak lebih detail ya. Saya juga nggak terlalu ngeh sih ngelihatnya. Soalnya di sini udah ada, kalau ini pattern di atasnya, di sini belum kelihatan. Ada title, label, entah ini muncul dari mana. Di review sejenak. Ada pattern. Rada-rada beda. Mungkin karena ini teks, kalau yang saya upload kan ini image ya. Tapi di sini nggak ada fluid polygon. Di sini juga nggak ada apa-apa. Nah, ada price current field. Entah ini muncul dari mana gitu. Patterns ya, pas dia ngebuat patterns baru udah ada price-nya. Kalau di sini mah nggak ada. Jadi kayak gini aja nih. Gak apa-apa lah, sip, complete aja. Kita lanjut ke quiznya. What does a cherry means of no optimal optical character recognition? Yang ini cuy. Confirm. Terus kita lanjut, true or false? Restaurant can have many version of a menu. Bisa aja sih, ada all, ada true. Tapi kalau diupdate ya berarti cuma satu version, tapi nggak apa-apa. Yap, correct ya. Kalau diupdate, tapi sebenarnya bisa aja juga false. Kalau menunya sering diupdate. Ya tapi kalau diupdate berarti versinya berubah ya. Oh ya mungkin, ya benar. Jadi kita disuruh milih 3 yang cocok. What action can you perform from restaurant screen? Jadi di restaurant screen ini teh action apa yang bisa kita pilih. Jadi kita bisa nge-add new restaurant, kita bisa milih. Coba kita lihat aja. Search for menu. Gak bisa ya, soalnya kita cuma bisa create restaurant street. Ini bisa, create menu juga bisa. Berarti yang ini. Sip, benar. Kita lanjut. Put this step into correct order in workflow in Woflow. Wow. Jadi create restaurant dulu paling ya. Yang ini dulu yang pertama nih. Jadi 3. Jadi pilihan 3 teh ada antara E dan C dan E ya. Terus abis itu 4, bener yang keempat create menu. Berarti 3, 4, 2, 1 kayaknya. Soalnya pasti yang terakhir teh selalu yang transcribe. Berarti yang C. 3,
3421. Jadi kita ngebuat restoran, habis itu kita membuat menu. Dari menu itu kita pisah-pisahin itemnya, habis itu baru kita transcribe jadi 3421. Sip, confirm. Oke, correct. Oh ya, kirain correct dong. Sip, lanjut. Which screen is where you will spend most of your menu transcription? Ya pasti transcription screen lah. Sip, kayak gitu aja deh. Udah yang chapter kedua, kita klik next dan ya udah dapat 100%. Kita cuma butuh 80% sebenarnya kalau kita pengen lanjut ke chapter berikutnya, tapi saya dapat 100%. Sip, kita klik continue dan go to dashboard. Dan saya pikir ini akhir dari chapter kedua, jadi kita udah nyelesain 2 chapter. Di video berikutnya kita bakalan lanjut ke chapter ketiga, jadi menu transcription. Dan saya pikir kayak gini aja teman-teman, semoga ada email. Crazy Google, oke. Dan semoga teman-teman yang mau join ke workflow bisa ngelihat juga dan bisa belajar juga. Kalau saya sih nggak ngerti semua apa di sini, tapi kayaknya bakalan dijelasin lebih detail di chapter-chapter berikutnya. Sip, saya pikir kayak gitu aja. Terima kasih, bye bye. Waktunya sholat luhur, kayak.